तमे तो सब ए छोट अछ, आगामी काली बड़ हब, केते भल बुद्धि हो तम मानकर। किंतु ए पिला बेले तमे माने थरे थरे केते भूल कर बस नहीं, आउ केबे केबे ठीक कामटा भी ओलटा भाबे कर दियो। एथिपई तम मानक तो हस लगे, अन्य माने मध्य मजा करती। पिलाए आज आस गोटे बढ़िया मजादार नाटक शुणा, केमिति बोका दीनानाथ ठीक बाटको आसिला। नाटकटी को रचना करिसेंती मनमोहन रथ। विभिन्न भूमिकार अंशग्रहण करिसेंती मनमोहन, कृष्णचंद्र, विश्वमोहन, सागरिका एवं ज्योतिर्मयी। सेमाने अनन्य सांस्कृतिक अनुष्ठान भुवनेश्वर कलाकार। ताहले पिलाए शुणाइबे नाटक दीनानाथर नवदिन। हईरे दिन तू एड़िकी हिन, हईरे ओलू एया कलु, बसिया डाल को हाणुचु भालू। अरे चगला ओला ओला नहेले सरीबू जानिता बोला। ए ढोला है तू बण भालू। नाथ भाईना मु मनुआ टिके अना, मनुआ को तमे करिच मना, तुम ना रे मु बांधिबी बाना। सुन भाईना कौन कहल सरी जीवी, कथाटा ठीक बुझी पारिलिनी भाईना। टिके रह भाईना मु तळुकु जाउची। अरे तू तळुकु जा कि ओपुरकु जा, तो कथा तू बुझू, मु मो बाटेरे जाउची। हईरे कहिबाटा बहुत भूल होला कि ना भाईना जम्मा भूल नाई, तुमे सबू जानिच, तुमको गुरु कली, मत टिके ठीक ठीक करी कुह, नहले कहिलो काईकी। कुह भाईना मनटा जमारू बुझुनी। हाथ तू बण भालू। अरे हे दिन तो काम देखी मते हस मारिला, कारण नथिले कहिबी काईकी। सेई कारण कथा मु पचारुची भाईना, न कहिले मु कोन छाडुची। तो कथार ढंगरू ठीक सेया जना पड़ुची। हौ सुन, जो दिन तो घरे तू गोटिए जन आउ बाहरे आउ गोटिए जन देखिबू, जानिबू तू सेई दिन ऊपर को जीबू आउ फेरिबुनी। हईरे आटा करी कौन चाहिए मो। ये तो बड़ मजा कथा भाईना, दुईटा जन पुणी एका बेले के घरे आउ बाहरे। अच्छा भाईना मते सेई दिन किए उपरकू नब ना मु निजे जीवी मो, कोउथेरे भी जीवी, उड़ा जहाज रे ना रॉकेट रे। अरे जा हेले भी तोर जीवा निश्चिंत। ना भाईना तुमे कपट करूच, हेले केमिति जीवी किछि कहून, नहले न जीवार उपायटा हेले कुह। काले कोन औषध थिबो खाइदेले रही जीवी। देखुच तो बाहा हेइनी, कुआडे एकुटिया जीवी। कुह भाईना गुरु करिछि परा, न कहले मन संभला पड़ुनी। ठीक अछि, अरे संभला पड़िबो, इमिति उतावला होना। औषध अछि। की औषध? गोटे काम करिबू। की काम मो? बाट फिटी जीवो, बाहा जोगटा या सांगरे मध्य लागी जीवो। एथिरे आउ हेळा करी भाईना, चाकिरी तो मिलुनी, हेले बयसटा कुआडे जीवो, खाली परा धक्का मारुची आउ। लागी जाऊ भाईना लागी जाऊ, जोग फिटी जाऊ। सुना रूपा पितल गाई गोरु छेली मेंढा जहा जोगेइबा दरकार मु सबू जोगेइबी, धार पछे करीबी, हेले तम ना रखिबी। सेतिकी टिके दया करो भाईना, मना करनी। हौ हौ हेला, मो पाखु कहलु आशीर्वाद चाउल टिके फोपाड़ी दिए। आ मुंड नुआ। ओम विष्णुर 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 गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनी सन्निधिं कुरु, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रवास पुष्कराणि च। ओम एतानि पुण्यतीर्थानि अमुकस्य गोत्र। अरे दीना तोर को गोत्र किरे? गोतर कौन जे? से गोतर पतर कौन मु किछि जानिनी।
ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ବାନା, କାହା ଘରେ ଗୋତର ଖଟିବିନି। ଗୋତର ଖଟିଲେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବେ, ବାହା ପିଟିଲେ ପେଟ ନାହିଁ, ଖଟୁଛି ଖାଉଛି, ରୋଗ ତମର ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାଇନା, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ବିନା ବୋଲି ସିନା ଡାକୁଛ ଭାଇନା, ଡାକ ନା ମୋର ବାନା। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଦେଖିନି ଭାଇନା ଦିନେ ଡାକତର ଖାନା। ତମଠୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଔଷଧ ନେବି। ବଣ ଭାଲୁ କୋଉଠିକାର, କି ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲା ମଣିଷ। ଧେତରିକା, ଆରେ ତୋର କୁଳ ଗୋତ୍ର ପଚାରୁଛି ରେ। କଣ ଗୋଟେ ପଢି ଦଉନ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ କଣ ଜାଣୁଛି? ଆଏ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାର 3 ପୁରୁଷ ନାଁ ଗାଁରେ କିଏ ଜାଣିଛି ପଚାରିଲ? କେହି ନାହିଁ। ସନିଆ ଦାଦା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟ୍ରେ କଣ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଡାକ ନାଁ ଧରି ଖାଲି ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା ହଉଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି, ଭଲ ନାଁ କଣ ମନେ ରହୁଛି? ଡାକ ନାଁରେ କୋଉ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଭଲା ପିଲାକୁ ଜାଣିବେ କହିଲ? ସେସବୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚଳୁନି। ଦିଅ କଣ ଗୋଟେ ପଢିଦିଅ। ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଓମ୍ ଅମୁକସ୍ୟ ଗୋତ୍ର ମାତା ମହ ପ୍ରମାତା ମହ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାତା ମହ। ଆରେ ବାପ, ତୋର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରଟା କିଛି କହିଲୁନି ତ? ପୁଣି ସେଇ କଥା। ଇଏ ଭାଇନା, କୋଉ ରାଶି ତେଲ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଗୁରୁବାରରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗଉଛି, ଅନ୍ୟ ବାରରେ ସୋରିଷ ତେଲ। ଦେହ ଗରମ ରହିବ। ରାଶି ତେଲ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ନହେଲେ ହବ। ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର କଥା କଣ କହିବି ମ, ଏକ ତାରା ମଣିଷ ମରା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖିଲେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥିବି, ଭାରି ଅଶୁଭ ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ କଥା କାହିଁକି ଭାବିବି ଭାଇନା କହିଲ ମତେ ଟିକେ? ଦୀନନାଥ ହେ, ଦୟା କର। ଦିନ ସାରା ଆଜି ଗଲା, ଗୋଟାଏ ପଇସା ବି ହାତରେ ଲାଗିଲାନି। ହଉ ବାପ, ଓಂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ये ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଓಂ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ। ଓಂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ। ଯା, ଏଥର ରିଷ୍ଟ କଟିଗଲା। ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ପଳା ଯା। ହଉ ଭାଇନା, କଣ ତମ ମୁହଁ ବି ଚାହିଁବିନି? ଆରେ ନା, କିଛି ଚାହିଁବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତକ ନେଇଯା। ହଁ ଶୁଣୁ, ପାଉଣାଟା ରଖିଦେଇଥିବୁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଅଶୁଭ। ସିଧାସଳଖ ଉପରକୁ ଯା, ଘୋଡ଼ା ଚାଲି ପକେଇ ଚାଲିଯା। ଘର ବୋଇଲେ 2 ବଖରା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛପର ହେଇପାରିଲାନି। ବେଳ ଆସି ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ। ଯଦି ଆଉ ଅସରାଇ ବସା ଆସିଯାଏ, ମୋ ଘରେ ମିନ ଖେଳିବେ। ଆଜିକାଲି କଥା କହିଲେ ଜାଣିଲ ଅଡୁଆ। କାଲି କହିବ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ସବୁ କାମ ସୁନ୍ଦର। ଆଏ ଖୋସାମତିଆ ଯୁଗଟା ହେଇଗଲା। ଦିନା ଇଆଡେ ଅନା, ଏତେ ଗପନା। ରାତିରେ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିବ, ଆଲୁଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେ ରାତି ହେଲେ ବି ଛପର କରିହେବ। ଏତେ ଗର ଗର ହୁଅନା। ଆମର ପୁଣି ରାତିର ବେପାର, ବୁଲିବୁ ଘର ଘର। ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ତୋର। ଟିକିଏ ସବର କର। ଆରେ ତାକୁ ଧର, ଉତ ମଧ୍ୟମ କର, ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର। ହଉ ଭାଇ, କଣ କରୁଛ କର, ହେଲେ ତୁମମାନେ କଣ ମୋର ପର? କାମ ସାର ନ ସାର ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୋର ଭାରି ଡର। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଥାଉ ତାର ଅଧା ଛପର ଘର, ତା ଉପରେ ନଜର କର। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି ପରା, ବେପାର କାମ ପୁଣି ହବନି। ଆରେ ହେ ଦିନା, ଛପର ଟଙ୍କାଟା ରଖିଦେଇଥିବୁ, ନହେଲେ କଣ କରିବି, କାହାକୁ କହିବି? ଏ ଗୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡା ଲୋକ କହିଲେ ଗାଲରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଛାଡ଼, ଯାହା ହବାର ହେଲା ଆଉ। ଏଇ ଅଧା ଛପର ଘରେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଓହୋ, ଦିନ ଯାକର ପରିଶ୍ରମ କଣ ସହଜରେ ଯିବ? ଆରେ ଶୋଇବି କଣ?
ये घर भितर ये फांक संधि कौन जनटीए देखा जाउची देखे देखे बाहर को जाए अरे हाँ रे बाहर आ गोटे जन अरे ताले कौन भाईना कथा सत है कि निजे निजे ऊपर को जीवी ना ना ये गाँ मशाणीटा तो पाखे जाऊची कोड़ी फाउड़ा नहीं से गात खोलि भितर पशिजी आउ एते राती रे देखिलु देखिलु एते राती रे मशाणी पाखरे गात किए खोलुची कि रे कौन आमरी सांग भाई की ओ भाई ओ भाई किए एते राती रे आय कौन करछो किए कार नारायण प्राप्ति है कि अरे भाई कार आउ हब तुमरी दीना भाई आउ आए शंभू भाई क्यों हाँ हाँ अरे कौन करछु कि रे भाई अधा छपर घर कल आए दीटा जन देखिली भारी सफा हेले अशुभ तो देखा जाऊ भाईना कथा मु पालन किंतु करी जा हऊ पछे गुरु करिछि जेतेबेले सम्मान निश्चय देवी नले विपद परा अरे ये तो तारी पार्टी शंभू भाई ऐसे ही बोलू दिनटा अरे बुद्धि थिले सिना बाट दिसियो हौ हौ गात खोलिया बंद कर आ हम संगरा कोड़ी फावड़ा धरी था काम दब अरे तोर भाग्य बदली जीव कोड़े जीवा म अरे राती बेपार चोरी कामरे साहाଯ୍ୟ करिबु बद्रीनाथଙ୍କ घरु चोरी हब जहा सुना गहना पाइबा बांटी नेबा अरे माला माल होई जिबु रे चल आम सहित चल चोरी हौ भाई चलो तुमर घर छपर पाउनाटा मु सेइथुरु देई देबी भाई पाउना पाइना बोली मो पर रागी न तो अरे आमे रागी थिले तोते डाकी दांतु काहे कि कहलु से कथा छात सिंधी हब को जागारे हब मु कहिबी आस्ते आस्ते खोलिबु मनीष ठिए पशिया परी गात हेबो भितर को जीबु आमे किंतु बाहर रहिबु जिनस पत्र आस्ते आस्ते गात भीतर देई पठाइबु कौन बुझिलुटी एई कथा मन रहिबनी बड़ मजा तांको घर खाली कर दबा बाछी बाछी जिनस पठेबी ताले खोलिबा आरंभ करूची आउ डेरी काई करिबा चल चल जगह देखु हाँ एट असो आस्ते आस्ते खोलिबो खोल आस्ते हेला हाँ सुन आस्ते आस्ते भीतर को जा आस्ते आ उठिबार शब्द हेले चली आसबो सबुची जा जा अरे वाह नुआ ट्रंक ये बाक्सटा कौन नुआ भलिया लगुची ये बे बोधे आनीचंती सतरे धनी लोक अरे वाह ये कौन नुआ डुबिता वाला टे ठुआईची आउ ये केड़े सुंदर बंधाईची मो अभ्यास छाड़ी गलानी हेले शिखी थिली तो जाए टिके तीनी ताଳ बजाए धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तीन तीन ता आए आए उठू हाँ उठू ना देखिल कौन गोटे शब्द शुभुची ना कौन अरे की गोटे बाजा बजाउची ना कोन बोलथे आम घरे बजाउची बे हां बाजा बजाउची तो हां जना पड़ुची अरे शंभू भाई मो बाजा बजेइबारे मालिक खुशी आई उठिलेनी ताकू खुशी करई देले से तो टंका जा चाहिबो देबे
ଆଉ କାହିଁ ଚୋରି କରିବା? ए शंभू भाई आ ये ओलू को आम कहीं आनले ए सबू नष्ट होला सबू नष्ट होला ए लोक उठिलानी ये पुणी बाजा बजाउची छी 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 आई चलो पळेबा निज जीवन टाको बचेबा आ नहले ये धरा पकई दबो ओहो चल चल पळेबा चल चल आज की दुर्योगरे मनुष्य आसीथिला के जानी ये टोकाटा 3 ताला बजाउछो धा दिन दिन दा बोका के उठिकर अरे के कोठी अछ मोर ठेंगा आनिलो समस्त उठी पड़ो अरे चलो उठी पड़ की समस्त आसो की कोन अरे हे ये कौन किए गोटे बाजा बजेलानी कौन आज्ञा भल लगुच तालटा अभ्यास छाड़ी जाइथिला ए 3 ताल भल लागुथिबो आसंतु आज्ञा आसंतु आसंतु मु एई पलंग तळे पसिछि आज्ञा आज्ञा ये डुबिता वाला हळटा दियंतु ना आस्ते आस्ते टंका सुझी देवी आज तो शेष निश्वास नहीं तांती बंची गली हेले पुराना अभ्यासटा एथर आरंभ करिवि किए तू एते राते निदर उठाइलु बदमाश चोरी करी पाई की पण कौन चोरी करछु नहीं आज्ञा मु किछि चोरी करिनी ब्याग कंडे आनियाको भी मने पड़िलानी ये शंभू भाई काशी भाई जोठी थिबे ना ए सबु अडुआ करिवे परा ए मशानी पदारु मते भिडी भिडी नै आछंती एइटी बसई दौड़िकी कुआडे पळेइले मो कोड़ी फोड़ाटा नहीं गले ना कौन मुझे जाए कुआड़ी जाऊँ हाँ भारी चालाक तो हाथ रे पाई आम छाड़ी देबू ना काली राजक हाथ रे दिया पुओ मामू ओर देख अरे किए छेड़ा को बांधी पकाओ आउ बाहर देख लो किए सब लुचि दिए जाओ देखो देखो आगे देखुछु आगे देखुछु किए आसीबो आज्ञा लोक भीतर तो आमे 3 जण मु तो एइठी आउ शंभू भाई काशी भाई से तो ओलियारू गजा से कोन आउ थिबे आज्ञा ता छड़ा डुबिता वाला शब्द कोन समस्त को भल लागिबो पुणी राति अधरे काहीं परिश्रम करिवा आज्ञा ये डुबिता वाला कथा कोन हला आज्ञा पैसा बुड़ीबनी मो काहाठुर धार करी हेले मु आपन को देई देबी चुप पाटी बम तोर भारी समय ज्ञान अछि बोका कोठिकार नहले चोरी करिया को आसी किए कोन बाजा बजाए ताकू से खटो पे बांधलो राति पहिले जा विचार हो अरे आलो 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 हजिला बलद खोजिला ठे केड़े भाग्य मोर सकाळु सकाळु तोर मोर देखा हो गला आलो हाँ लो आलो तुला राशि मिलन हो गला लो माने आज कि बार कहलु देखी आजी आजी बुधवार आम राशि मने अछि तो मने अछि लो मने अछि तुला राशि काहेकी मला बुधवार और शुक्रवार तुला राशि को अति भल जोग जुआड़े जा भारी शुभ फल आलो कौ राशि नक्षत्र मो भरोसा अछि से प्रति मोर मोटे विश्वास नाही मला तमाने आज सकाळ देखाटा ताहले कोन अशुभ तो पाटिरु कोन बाहरिची केड़े भाग्य हेला बुझिलु तो एथरक बास आज फल को अपेक्षा कर बळे जानी जीवनी हौ छाड़ तो मिठा दुकान केमिति चलीची किलो हाँ चलीची लो चलीची सेमती मूले मूले चलीची दिन सारा तो काम आलो मिस्त्री को परा डाकिबा को जाउची गराख 8टारे भिड़ा जमे देबे लो आउ मूले मूले कोन चलीची बा आलो भिड़ माने तो लाभ ए तेबे आज मिस्त्री आसीबो तयारी करिवो एगुडा केते बेले हबो किलो आ गराख नेबे केते बेले म मला काहे कि सकाळु सकाळु मिस्त्री डाकिबा को जाउची पचारनु आउ एते कथा सेई कथा बा आलो सेई कथा पचारी बोली तो भाबुथिली ए किछि तो मिठा विभिन्न किस्मर थाए कोन हेची किलो आलो मोर दुर्भाग्य सुनुनु पर दिन रातिरो दिहडा काई जम्मा भलो लागिलानी मुंडरे पानी छिंची देइतली काली पुओ को बसे घर को गली गाधेइबाकू आलो 20 मिनिट प्राय हबो मो मोटे डेरी करिनी आसी देखिला बेलकू सबू सफा सफा माने आलो माने आउ कोन सबू मिठा सफा कर देइची किए खाइला किलो गाई ना षंढ बा आलो नाही मो गाई नुहे कि षंढ नुहे मणिष लो मणिष आम साईर सेई बोका दीना बरा हे भगवान आश्चर्य जणे एका सब खाई परिला आलो पेटूटा परा से परम पेटू कहनु परम पेटू देखुनु ताकू
ଶାଳ ଗଜା ଭଳିଆ ବାହା ଦିଟା, ହଁ ଗଣେଶ ପରି ପେଟଟା ତାର। ସେମିତି ନ ଖାଇଲେ ଏମିତି ଚେହେରା ଆସିବ କୁଆଡୁ? କଣ କହିବି, ଉପକାରୀ ପିଲାଟା ତ। ଆଲୋ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି, ଦୋଷ ମୋଟେ ତାର ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏ ତ ରୀତିମତ ଜୁଲମ ହେଲା ବା। ନାଇଁ ମ, ପୁଅଟା ମୋର ଟିକେ ଖନା ତ, ପାଟି ଟିକେ ତାର ଲାଗେ। ଏ ଦିନାଟାକୁ ଖଜା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସିଏ କଣ ମିଠା ଅଛି ପଚାରିବାରୁ ଇଏ ପରା ତାକୁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଛି ଖା 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 ଯା। ବାସ୍ ସେଇତିକି। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ସେ ସବୁ ଖଜା ଚଳୁ କରିଦେଇଛି ନା କଣ? ସେଇଆ ପରା। ଆଲୋ ହେ, ପଇସା ଦେଲାଟି? ଆଲୋ ମନୁଆଟା ସେ, ମନ ହେଲେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇଦବ, ଆଉ ନବନି। ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ହେଲେ ଦିନାକୁ ଖାଲି କହିଦବ। ହଁ ଦିନା ନହେଲେ ଏ କାମ କରିବ କିଏ? ବାସ୍, ତେଣିକି ସବୁ କାମ ଆପେ ଆପେ କରିଦବ, ଆଉ ମୋଟେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଜାଣିଛି ମ ଜାଣିଛି। ଆଲୋ ପିଲାଟା ଭାରି ଭଲ, ସେଇଆ ପରା। ଭାରି ସରଳ ଆଉ ଖୁସି ବାସିଆ ପିଲାଟେ ମ। ଥରେ ପୁରା ମୋ ଦୋକାନକୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ। ଆଲୋ ହେ, ଆଲୋ କଣ କିଲୋ? ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଏ ଆମ ଦିନା ପରି ତ ଦିଶୁଛି। ଆଲୋ ହଁ ତ, ଆମ ଦିନା ପରି ତ ଦିଶୁଛି। ହଁ, ତା ଦି ହାତରେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା କଣ? ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଏ ବଦ୍ରି ମଉସା ତ କଣ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ କଣ ରାଜାଙ୍କ ପିଆଦା ଯାଉଛି। କଥା କଣ କିଲୋ ଶୁଭା? ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ଟିକେ ବେଗିଏ ଚାଲିଲୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ପଚାରିବା। ଆଲୋ, କଣ କିଏ ଚୋରି କରି ତା ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଛି କିଲୋ? ସେଇଆ ହବ ନା କଣ? ବିଚରା ନିରୀହ ପିଲାଟା। ହଁ ପରା। ମଉସା, କଣ ହେଲା କି? ଦିନାର କଣ ହେଇଛି ମ? ତାର କିଛି ହେଇନି, ହେଇଛି ମୋର। କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଘରେ ସିନ୍ଧି କରୁଥିଲା, ବାନ୍ଧି ପକେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ପୁଅ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖିବ। ଏ ମା, କଣ ଚୋରି କରିଛି କି ମଉସା? କରିନି ଯଦିଓ, ହେଲେ ଆମେ ଉଠି ନଥିଲେ ସେଇ ସିନ୍ଧି ଗାତ ବାଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏ ବୟସରୁ ଚୋରି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଆରେ ହେ ଭଗବାନ, ସିଏ ତ ତା କାମ ନୁହେଁ ମଉସା। ଆମେ ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ନା, କଣ କହୁଛୁ ଶୁଭା? ହଁ ହଁ, ସେ ତା କାମ ନୁହେଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୁଭା, ଆ ଯିବା। ଚାଲେ। ଆଜି ଆମ କାମ ପଛେ ଡେରି ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ବୀରାଦି ବୀରବର ସକଳାଞ୍ଚଳ ସୁରବୀର ମହାଦଣ୍ଡଧର ଶ୍ରୀ 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 ମହାରାଜ ଧୀରାଜ ବିଦ୍ୟାଧର ପରମ ଦେବବର ରାଜସଭାକୁ ବିଜେ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ। ହଜୁର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରୀନାଥ ମହାଜନ, ପିତା ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରା ମହାଜନ, ଗ୍ରାମ କୁକୁରକୁଣ୍ଡା, ପୋଷ୍ଟ ବିଲେଇଲଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଶିଆଳମୁଣ୍ଡା। ଅଭିଯୋଗ ବୟାନ କର। ମହାରାଜ, ଦୀନନାଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ସେ ସିନ୍ଧି କରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡୁବି ତବଲାର ମଧୁର ଆବାଜ ଆମକୁ ଚୋର ଧରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତବଲାର ବାଦକ କିଏ? ସେଇ ନିଜେ ଦୀନନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ରାଜ ଦରବାର ଭାଗ୍ୟ। ଦୀନନାଥ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ତବଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳରେ ସେ ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଚୋରମାନେ ତମର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗଳିଯିବା ପରି ମୋର ଶୋଇବା ଘରେ ସେ ଏକ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାନ୍ଥ ଖୋଳି ତମର ଘରେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି। ମୁକ୍ତ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ଝରକା ସ୍ଥାପନ କର। ଆଉ ଏଇ ଉପକାର ପାଇଁ ତମେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ନୂଆ ଡୁବି ଆଉ ତବଲାକୁ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଗୁପ୍ତଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ସେ ଏକ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ସମସ୍ତ ଖଜା ଖାଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ତାର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭାସିନୀର ପୁଅ ଖନା, ତାର ପାଟି ଲାଗେ।
ପଚାରିବାର ଉତ୍ତରରେ ଖଜା ଅଛି କହିବା ସ୍ଥାନରେ ଖାଜା ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଦୀନନାଥ ସବୁ ଖଜାକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖାଜା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଦୀନାର ଜବରଦଖଲ ଅଛି। ଏହା ତାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସେ ଚତୁର ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାର ଦୋଷ ଧରାଯିବାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ଦୀନନାଥକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମହାରାଜଙ୍କର 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 ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀନନାଥଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀନନାଥଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀନନାଥଙ୍କର। ଶୁଣିଲ ପିଲାଏ, ନାଟକ ଦୀନାନାଥର ନବଦିନ। ଏବେ ଅଛି ତମ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଶିଶୁ ସଂସାର ଏବଂ କିଶୋର ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏକକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଦେଶ ବନ୍ଦନା, ଭଜନ ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବେ। ଆଲବମ୍ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାରଙ୍କ ଗୀତ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଆସି ଗାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିଜର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ୱର ନ ବଜାଇ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତର ସ୍ୱର ଏବଂ ଧୁନ୍ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଶୁ ବିଭାଗରୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ନେଇପାରିବେ। ଶନିବାର, ରବିବାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ତାରିଖ 2025। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ତ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଜିର କିଶୋର ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ୍ ଏଇ 5ଟା ସମୟରେ। ଶୁଣିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି ତମର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଶୋର ଚକ୍ର।